Jadi saya akan rekam 3 kali. Yang pertama saya akan rekam tanpa menerjemahkan. Yang kedua saya akan saya akan putar plus menerjemahkan ya. Jadi saya akan berhenti tiap satu kalimat untuk menerjemahkan dan menjelaskan konteksnya. Dan yang ketiga saya akan putar untuk ketiga kalinya, di mana nanti saya akan minta salah satu atau beberapa dari kalian untuk mengisi the missing words ya, mengisi kata-kata yang hilang. Oke. Dan setelah itu nanti kita akan kerjakan tugas yang selanjutnya, yaitu mengisi titik-titik atau space masih berdasarkan listening-nya ya. Jadi percakapan antara Dad and Tom, antara ayah dan Tom ya. Baik, saya akan mute semuanya. Jadi yang belum termute tolong di mute. Jadi ini saya akan putar tanpa menerjemahkan dulu. Tom, are you finished packing everything? Just a few more minutes, Dad. Well, don't forget we have to be at the airport 2 hours before the flight. Why do we have to get there so early? Well, first we have to go to the check-in counter. That's where we get our boarding passes. That might take a lot of time if there's a big lineup. Oh. And then, after that, we have to go through immigration. That also takes time. Oh, yeah, right. I forgot about that. So, exactly how much more time do you need? We should try to leave in about 10 minutes. Just another minute. I can't decide which shirt to bring. The red one or the blue one? The blue one looks nice. I'm not sure. Maybe the red one. Hey, I forgot to ask you. Window seat or aisle seat? Of course, the window seat. Good. I like the aisle seat. Why? It's easier to stand up and go to the bathroom, or if I just want to walk around a little. I guess, but I like to look out the window when the plane is taking off or landing. Do you need any help carrying your suitcase? No thanks, I got it. Okay, then Mom and I will meet you out by the car in a few minutes. Okay, I'll be down soon. Good. Jadi kalian dibiasakan untuk mendengarkan native speaker ngomong ya. Oke. Ini Agustina ini kemana nih? Saya remove ya, tidak ada di. Oke. Jadi tolong dihidupkan kameranya. Not, I will just remove you. Alright. Untuk latihan sebelumnya, kalian kan ada pilihan katanya ya untuk mengisi titik-titiknya. Nah ini tidak ada. Karena tidak ada, maka saya berinisiatif untuk menulis sendiri kata-katanya dan wait a minute. Pilihan kata-katanya saya akan kirimkan di grup. Jadi ini pilihan katanya yang tadi diucapkan oleh Tom and Dad ya, Tom dan ayah ya. Ini kata-katanya. Ini saya akan kirimkan di grup. Wait a minute ya, I've got to pick up the phone. Baik, berikutnya saya akan memutar kembali audionya plus menerjemahkan ya, menerjemahkan. Jadi tadi yang saya kirimkan adalah daftar kata-kata yang nanti akan kalian gunakan untuk mengisi the missing words atau kata yang hilang ya. Oke, kita putar lagi. Perhatikan, kalian kan ini jadi terbiasa mendengarkan native speaker ngomong ya, orang pengguna bahasa Inggris aslinya ngomong. Selama ini kan kalian cuma dengar saya saja ngomong ya. Saya bukan pengguna bahasa Inggris asli ya, saya orang Indonesia. Nah ini bulenya langsung ngomong.
Mari kita dengarkan dan kita translate ya. Tom, are you finished packing everything? Ya, Dad atau ayah bertanya kepada Tom, Tom, are you finished packing everything? Atau Tom, apakah kamu sudah selesai mempacking semuanya? Kemudian Tomnya menjawab, Just a few more minutes, Dad. ya, just a few more minutes, Dad. Jadi sebentar lagi, Dad. A few more minutes juga bisa diartikan secara literal beberapa menit lagi, gitu ya. Tapi juga bisa diartikan sebentar lagi ya. Just a few more minutes, Dad. Kemudian, Well, don't forget we have to be at the airport 2 hours before the flight. ya, kemudian diingatkan oleh ayah, well, don't forget we have to be at the airport 2 hours before the flight, ya. Jangan lupa bahwa kita harus berada di bandara 2 jam sebelum penerbangan, ya. 2 hours before the flight. Terus, wait a minute. Baik, kita lanjutkan. Why do we have to get there so early? Ya, kemudian Tomnya nanya, why do we have to get there so early? Ya, kenapa kita harus sampai sana begitu awal ya, so early? Why do we have to get there so early? Terus dad-nya atau ayahnya menjelaskan, Well, first we have to go to the check-in counter. ya. Well, first we have to go to the check-in counter, ya. Pertama kita harus pergi ke counter check-in ya. That's where we get our boarding passes. Ya. That's where we get our boarding passes. Di sanalah kita akan mendapatkan boarding pass ya. That might take a lot of time if there's a big lineup. Ya. That might take a lot of time if there's a big lineup. Jadi itu akan memakan waktu lama di check-in counter itu if there's a big lineup. Kalau ada antrian panjang ya, a big lineup. Kemudian Tomnya bilang, Oh, And then kemudian dijelaskan lagi, after that, we have to go through immigration. ya. And then after that, we have to go through immigration, ya. Jadi setelah itu, setelah dari check-in counter, kita harus pergi ke bagian imigrasi, ya. Berarti ini mau pergi ke luar negeri mereka ya, karena harus ke imigrasi. Dan That also takes time. ya, that also takes time. Jadi di bagian imigrasi pun takes time ya. Takes time itu artinya memakan waktu ya. Memakan waktu cukup lama gitu ya. oh yeah, right. I forgot about that. Ya, kemudian anaknya bilang, "Oh yeah, right, I forgot about that." Oh iya, benar, saya lupa tentang itu. Maksudnya lupa bahwa kalau mau ke bandara itu ya harus ke check-in counter, harus ke bagian imigrasi karena mau ke luar negeri gitu ya. Kemudian ayahnya nanya, So, exactly how much more time do you need? ya, so exactly how much more time do you need? Jadi berapa menit lagi kamu atau berapa lama lagi kamu butuh waktu gitu ya. Kemudian We should try to leave in about 10 minutes. ya, we should try to leave in about 10 minutes. Kita seharusnya berangkat 10 menit lagi ya, in 10 minutes, in about 10 minutes. Kira-kira 10 menit lagi kita berangkat ya. Supaya bisa sampai di bandara 2 jam sebelum keberangkatan, gitu kan? Terus Tomnya bilang, Just another minute. ya, just another minute ya. Just another minute itu kalau diartikan secara literal, secara harfiah artinya 1 menit lagi ya. Another minute itu kan 1 menit lagi. Tapi sebenarnya ya bukan benar-benar 1 menit sih. Mungkin artinya ya bentar lagi ya, bentar lagi. Jadi bisa 1 menit, bisa 2 menit ya. Berarti artinya bisa juga diartikan sebentar lagi gitu ya. Kemudian anaknya bilang, I can't decide which shirt to bring. ya, I can't decide which shirt to bring ya. Saya tidak bisa memutuskan, I can't decide itu tidak bisa memutuskan atau saya bingung which shirt to bring. Kaos yang mana, sorry bukan kaos ya, shirt itu kemeja ya.
kemeja yang mana yang harus saya bawa. The red one or the blue one. Yang warna merah atau yang warna biru. Ya. Kemudian ayahnya bilang, the red one or the blue one? The blue one looks nice. ya, kemudian ayahnya bilang, the blue one looks nice. Ya. Yang biru itu kelihatan bagus. Ya. Kemudian Tomnya bilang lagi, I'm not sure. Maybe the red one. I'm not sure. Maybe the red one. Jadi udah dikasih tahu ayahnya yang dibawa apa, tetap aja dia walaupun tadinya dia bilang bingung, tapi dia tetap aja berlawanan dengan apa yang disarankan oleh ayahnya ya. Ayahnya menyarankan yang biru, dia tetap aja maybe the red one ya. Tetap yang dia bawa adalah yang merah ya. Padahal tadi dia bilang bingung, I can decide ya. Namanya anak-anak ya seperti itu ya, labil ya. Terus ayahnya nanya lagi, Hey, I forgot to ask you, window seat or aisle seat? ya, kemudian ayahnya bilang, hey, I forgot to ask you. Hey, saya lupa nanya ke kamu, window seat or aisle seat. Ya, pilih seat yang dekat window, jendela, atau seat yang dekat aisle, yang dekat jalan ya, yang dekat lorong. Terus anaknya bilang, Of course, the window seat. of Good. course, the window seat ya. Tentu milih yang window seat. Kalau anak-anak pilih window seat karena bisa ngelihat pemandangan ya. Kemudian ayahnya bilang, I like the aisle seat. ya, ayahnya bilang good, I like the aisle seat. Bagus, kamu pilih window seat. Karena ayah suka yang aisle seat, yang dekat jalan ya. Tempat duduk yang dekat jalan. Kemudian Tomnya nanya lagi, Why? kenapa? Why? Kenapa pilih yang aisle seat, seat yang dekat jalan? Kemudian ayahnya menjelaskan, It's easier to stand up and go to the bathroom. ya, jadi dijawab oleh ayahnya, it's easier to stand up and go to the bathroom. Ya, jadi kalau dekat duduk di aisle seat atau seat yang dekat jalan itu lebih mudah untuk berdiri dan pergi ke kamar mandi ya atau ke toilet. Karena kan kalau di aisle seat itu tidak harus melewati orang-orang yang duduk di middle seat ya, di middle seat ya. Atau kalau kursinya 3 ya, kalau kita duduk di window seat itu harus ngelewatin 2 orang, yang duduk di middle seat sama di aisle seat. Kalau kita duduk di middle seat, kita harus ngelewatin yang di aisle seat. Nah, kalau yang udah duduk di aisle seat kan nggak harus ngelewatin siapa-siapa ya. Jadi bisa langsung berdiri dan kalau perlu ke toilet bisa langsung pergi ke toilet ya. Karena ini kan perjalanan panjang ya ke luar negeri. Ya, jadi kapan-kapan pengen ke kamar mandi bisa langsung berdiri kalau dia duduk di aisle seat. Oke, lanjutkan. Or if I just want to walk around a little. Ya, or if I just want to walk around a little ya. Atau jika saya ingin jalan-jalan sebentar ya. Jadi karena perjalanannya panjang ke luar negeri, maka dia butuh duduk di aisle seat supaya kalau pengen jalan-jalan bisa langsung jalan ya. Oke. So I have to ya. Sampai mana tadi? Or if I just want to walk around a little ya. Jika saya pengen jalan sebentar. Oke. Terus anaknya bilang, I guess, but I like to look out the window when the plane is taking off or landing. ya. Dijawab anaknya, I guess, but I like to look out the window when the plane is taking off or landing. Ya, benar sih. Kalau duduk di aisle seat bisa langsung ke kamar mandi atau bisa jalan-jalan. Tapi anaknya bilang, tapi saya suka melihat jendela ketika pesawatnya taking off, lepas landak atau landing ya, atau mendarat ya. Oke. Terus ayahnya bilang lagi, Do you need any help carrying your suitcase? ya, do you need any help carrying your suitcase? Ya, apakah kamu perlu bantuan untuk membawa kopermu? Ya, kemudian dijawab,
No thanks, I got it. Ya, no thanks, I got it. Jadi nggak perlu bantuan ya. Jadi dia bisa bawa sendiri ya, Tomnya. Terus ayahnya bilang, Okay, then Mom and I will meet you out by the car in a few minutes. ya, ayahnya bilang, okay, then Mom and I will meet you out by the car in a few minutes ya. Jadi oke, ibu dan saya, ibu dan ayah maksudnya, akan menemuimu di luar di dekat mobil ya. By the car itu dekat mobil atau di samping mobil in a few minutes, sebentar lagi ya. Kemudian dijawab oleh Tom. Okay, I'll be down soon. Ya, oke, I'll be down soon ya. Jadi oke, saya akan datang segera. Down itu bisa artinya turun, bisa artinya datang ya, datang segera untuk berangkat ya. Oke, sekarang saya akan minta kalian untuk mengisi the missing words ini ya, mengisi kata-kata yang hilang dengan memutar kembali audionya ya. Oke, saya akan meminta, I would like someone from Kendari dulu ya, Kendari dulu. Dari dulu. Coba Amanda Febrianti. Silahkan maju Amanda. Di unmute dulu Amanda, itu masih di mute. Good morning Amanda. Good morning, sir. Ya Amanda, kita nanti akan kerjakan ini ya, beberapa missing words, beberapa kata yang hilang. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ya. Karena ini 2 pun ini sebenarnya satu kata ya, satu kesatuan ya. Coba itu kata pilihan katanya sudah saya kirim di grup ya Amanda ya. Sudah diterima? Oke, itu nanti yang kamu gunakan untuk mengisi. Oke, yang pertama dulu. Tom, are you finished packing everything? Ya, Tom, are you finished packing everything? Kata apa yang hilang, Amanda? Packing, sir. Packing, oke. Ini artinya apa, Amanda? Tom, are you finished packing everything? Artinya apa? Tom, apakah kamu sudah selesai mengemas semuanya? Very good ya. Oke, good. Selanjutnya kata yang ini ya, before ini ya. Just a few more minutes, Dad. Well, don't forget we have to be at the airport 2 hours before the flight. Ya. Well, don't forget we have to be at the airport 2 hours before the flight. Kata apa yang hilang, Amanda? Before the flight. Flight. Flight ya. Oke, flight. Oke. Artinya apa itu, Amanda? Well, don't forget we have to be at the airport 2 hours before the flight. Artinya apa? Tadi kan sudah saya terjemahkan tuh. Jangan lupa bahwa kita sudah harus di bandara 2 jam sebelum keberangkatan. Sebelum penerbangan ya. Oke, sebelum keberangkatan, sebelum penerbangan. Oke, good. Berikutnya. Why do we have to get there so early? Well, first we have to go to the check-in counter. Ya. Well, first we have to go to the check-in counter. Kata apa yang hilang? Check-in counter. Check-in counter ya. Oke. Check-in counter. Artinya apa, Amanda? Well, first we have to go to the check-in counter. Artinya apa? Baiklah, pertama kita harus pergi ke check-in counter. Oke.
Good. That's where we get our boarding passes. That's where we get our boarding passes. Kata apa yang hilang? Boarding pass. Boarding passes ya. Yes. Boarding passes, bukan boarding pass saja. Karena kan boarding passnya lebih dari satu, kan? Punya bapak sama anak sama ibu ya. Jadi that's where we get our boarding passes. Oke. Artinya apa itu? Nah, pertama-tama kita harus ke check-in counter. Disitulah kita mendapatkan boarding passes. Di situ itu di mana? Disitulah kita akan mendapatkan boarding pass. Di situ itu di mana? Check-in. Ya, check-in counter ya. Oke, good. Berikutnya. That might take a lot of time if there's a big lineup. That might take a lot of time if there's a big lineup. Kata apa yang hilang? That might take a lot of time if there's a big lineup. Coba kamu lihat di grup apa? Lineup ya. Lineup, oke. Artinya apa ini? That might take a lot of time if there's a big lineup. Artinya apa? That might take a lot of time if there's a big lineup. Kalau kamu tadi memperhatikan kan biasanya pola saya menyampaikan materi seperti ini ya. Jadi audio saya putar tanpa menerjemahkan, kemudian saya terjemahkan. Nah, waktu menerjemahkan itu harusnya kamu memperhatikan ya. Atau mencatat kata-kata yang kalian nggak ngerti. Supaya nanti ketika kalian diminta untuk menerjemahkan atau saya tanya artinya, kamu ngerti gitu loh. Itu mungkin memakan banyak waktu jika ada antrian besar. Oke, antrian panjang ya. Kalau antrian bukan besar ya. Walaupun big di situ besar, tapi big di sini artinya antriannya panjang ya. Big lineup. Oke, good. Sekarang kamu jadi dad atau ayah, saya jadi Tom ya. Sampai yang kata lineup ini ya. Oke, silakan dibaca. Tom, are you finished packing everything? Bukan finish it. Finished. Are you finished packing everything? Tom, are you finished? Oh, nge-freeze ya. Terhenti. Terhenti di tengah jalan. Seperti hubungan kita yang tidak direstui. Ya, hilang deh. Ya udah deh, dilanjutin Indra. Indrayani. Indrayani Evojang. Dilanjutin sama Indra deh. Halo Indra. Dihidupkan dulu Indra, bisa nggak? Ya, kamu yang jadi dad, saya yang jadi Tom ya. Coba dibaca. Ya, Pak. Coba kamu Tom, jadi. are you finished packing everything? Just a few more minutes, Dad. Terus? Well, don't forget we have to be at the airport 2 hours. 2 hours. Before 2 Two- hours before the flight. Yeah. Why do we have to get there so early? Well, first we have to go to the check-in counter. That's where we get our boarding pass. Passes.
passes that might take a lot of time if there's a big lineup. Very good. Sekarang thank you Indra ya. Sekarang Indra kamu isi ini ya Indra ya. Dari kata sebentar 1, 2, 3 ya. Oke. 3. Jadi cuma 3 saja. 1, 2, 3 ini ya. Oke, coba kita putar lagi. Oh, And then after that, we have to go through immigration. Ya. And then after that we have to go through immigration. Kata apa yang hilang Indra? Immigration. Immigration. Oke, good. Immigration. Indra, artinya apa itu? And then after that we have to go through immigration. Artinya apa? Gimana? We have to go through immigration artinya apa, Indra? Dan kemudian setelah itu kita harus melalui imigrasi. Ya. Itu juga membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu ya. Oke, good. Kita lanjutkan Indrayani F. Hojang. That also takes time. oh yeah, right. I forgot about that. So exactly how much more time do you need? We should try to leave in about 10 minutes. Oke, berikutnya. Ini ya. So exactly how much more time do you need? We should try to leave in about 10 minutes. Kata apa yang hilang? We should try to leave in about 10 minutes. Kamu lihat di grup yang saya kirim kata-katanya. Sudah ada belum, Indra? Belum ada, Pak. Oh, belum ada? Oh, kamu Kupang 29 ya? Ya, Pak. Oh, belum ada. Oke, sorry. Oke, saya kirimkan dulu ya. Saya kirimkan dulu. Kupang 29. Saya pikir sudah. Wait a minute. Oke, sorry ya. Jadi tidak bisa lihat ya. Oke, saya lanjutkan. Saya ulangi lagi ya. So, lihat di apa namanya daftar kata yang saya kirimkan, Hojang. Kemudian Ya. kata apa yang yang hilang di sini. So exactly how much more time do you need? We should try to leave in about 10 minutes. Kata apa yang hilang? Should ya? Should. Oke. We should try to leave in about 10 minutes. Oke. Artinya apa ini? Kalimat ini yang diucapkan ayahnya ini artinya apa? So exactly how much more time do you need? We should try to leave in about 10 minutes. Jadi berapa banyak lagi waktu yang kamu butuhkan? Harus mencoba untuk pergi
dalam waktu sekitar 10 menit. Ya, we should try. Kita mestinya pergi kira-kira 10 menit lagi ya. Oke, good. Berikutnya, Just another minute. I can't decide which shirt to bring. ya, just another minute. I can't decide which shirt to bring. Terus, The red one or the blue one? the red one or the blue one ya. Saya ulangi lagi. Just another minute. I can't decide which shirt to bring. The red one or the blue one. Kata apa yang hilang? Can decide. Can't decide ya. Can't decide. Can't decide artinya apa itu? Satu kalimat itu artinya apa? Just another minute, I can decide which shirt to bring, the red one or the blue one. Oh, decide-nya dipisah ya. I can't decide. Artinya apa itu, Indra? Sebentar lagi saya tidak bisa memutuskan baju mana yang harus dibawa, yang merah atau yang biru. Very good ya. Very good. Terus satu lagi Indra. Ini ya, yang ini ya. I'm not sure. Ini ya. The blue one looks nice. I'm not sure. Maybe the red one. Oke, yang ini ya. I'm not sure. Maybe the red one. Kata apa yang hilang? I'm not sure. Maybe the red one. Kata apa yang hilang? Maybe. Maybe ya. Maybe. Oke, good. Very good ya. Artinya maybe. Apa ini, Indra? I'm not sure. Maybe the red one. Saya tidak yakin. Mungkin yang merah. Yang merah ya. Oke, good. Bentar ya. Agak sama interruption. Maybe the red one ya. Oke, sekarang kamu jadi Dad, saya jadi Tom ya, Indra ya. Kamu baca mulai dari and then after that we have to go through immigration ini sampai kata maybe the red one ya. Jadi kamu jadi Dad, saya jadi Tom. Silakan dibaca. And then after that we have to go through immigration. That also takes some time. Oh yeah, right. I forgot about that. So exactly. Exactly how much more time do you need? We should try to leave in about 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Ada S-nya ya. Just another minute. I can't decide which shirt to bring, the red one or the blue one. The blue one looks nice. I'm not sure. Maybe the red one. Okay, good. Thank you very much, Indra. Ya, sekarang kita ke Kendari lagi kalau ada. Ternyata tidak ada. Oh, ini harus saya remove yang tidak ada videonya. Oke, Kendari coba sudah bisa belum ya Kendari ya? Kendari. Coba maju Umar Unu. Oke, Umar. Good morning, Umar. Morning, sir. Oke, Umar.
Kita akan jawab berapa ya? Coba ini 1, 2, terus 3, 4, and 5 ya, sampai nomor 5 ini ya, 5 kata ya yang kita harus isi. Atau 4 saja ya, dan nanti yang dan terakhir untuk Kupang. 4 saja. Jadi 1, 2, 3, and 4. Oke, coba kita putar. Hey, I forgot to ask you. Oke, mana Umar? Umar, Ya, hey, I forgot to ask you. Kata apa yang hilang, Umar? Kata apa yang hilang? forgot. Forgot ya. Hey, I forgot to ask you. Ya, hey, I forgot to ask you. Artinya apa, Umar? Hey, I forgot to ask you. Artinya apa? Hah? Hey, I forgot to ask you. Artinya apa? Aku lupa Menanyakan apa? kamu. Ya, aku lupa bertanya padamu ya. Oke, good. Terus berikutnya, Window seat or aisle seat? ya, window seat or aisle seat. Kata apa yang hilang, Umar? Ayo. Aisle ya. Oke, aisle. Tulisannya aisle tapi bacanya aisle ya. Ini harus kalian jangan sampai salah. Kalau ini salah kalian bikin malu ya. Orang bandara baca ini salah ya. Window seat or aisle seat. Artinya apa, Umar Kuno? Window seat or aisle seat. Artinya apa? Jendela atau kursi lorong. Kursi lorong. Oke, good. Ya. Berikutnya. Of course, the window seat. Good. I like the aisle seat. Why? It's easier to stand up and go to the bathroom. Ya, berikutnya Umar Unu. Perhatikan. It's easier to stand up and go to the bathroom. Kata yang hilang apa? It's easier to stand up. Salah. Stand up ya. Stand up. Ya. Tulisannya memang stand up, tapi bacanya harus digabung ya. Stand up. Ya. It's easier to stand up and go to the bathroom. Artinya apa, Umar? Dekat jendela. Bukan. It's easier to stand up and go to the bathroom kok dekat jendela. Mudahnya It's easier to stand up and go to the bathroom. Artinya apa itu? Kalimat itu. lebih mudah untuk Mm-mm. lebih mudah untuk berdiri. Mm-mm. And go to the bathroom. Artinya apa? And go to berdiri and go to the bathroom artinya apa? Dan untuk pergi di kamar mandi. Ya, untuk pergi ke kamar mandi ya. Jadi kalau duduk dekat jalan lebih enak berdirinya ya dan pergi ke kamar mandi. Oke, berikutnya. Terakhir untuk Umar Unu. Or if I just want to walk around a little. Ya. Perhatikan. Or if I just want to walk around a little. Kata apa yang hilang? On. Apa? Or if I just want to walk around a little. Walk ya, walk ya. Jadi or if I just want to walk around a little. Artinya apa, Umar? Atau jika Atau jika hanya apa? atau jika hanya ingin Hanya ingin apa? berjalan sebentar. Ya, berjalan sebentar ya. Itulah tadi mengapa
ayahnya pilih duduk di mana, Umar? Duduknya ayah di mana? Di kursi mana? Air seat. Aisle seat ya. Aisle seat itu kursi yang mana, Umar? Dekat lorong. Dekat lorong ya. Oke, supaya bisa jalan ya. Oke, Umar, kamu yang jadi dad, saya yang jadi Tom ya. Jadi dimulai dari kata hey, I forgot to ask you sampai or if I just want to walk around a little ya. Coba kamu baca. Hey, I forgot to ask you ini. Coba. Hey, I forgot to ask you window seat Seat, or window seat. window seat or Aisle. Seat. Seat. Ulangi lagi. Hey, I forgot to ask you window Hey, seat. I forgot to ask you window seat or aisle seat. Oke. Of course the window seat. Good. I like hey. Bukan I like. I like. I like hey aisle seat. Ya. Why? It is sir. It's easier. It is sir. Bukan easier. Easier. It's easier. Here to stand up and go to the bathroom. go to the bathroom. Room. Bedroom. Bukan room ya. To the bathroom. Bedroom. Oke. Terus? Or if just went to, Or if I just went to, want, bukan when, want. Want to wall are you Bukan walk. L-nya nggak dibaca. Jadi bacanya walk. wall Ya, walk. and to wall are like I look lit If I, ulangi. Or if I just want to walk around a little. Coba. I just want to Bukan when, want. walk Huruf L-nya nggak dibaca. Jadi dibaca walk. walk Around. A little. Ya. Nanti dilihat. A little. Ya. Oke, thank you Umar. Nanti kita biasakan Umar untuk membaca ya kata-kata dalam bahasa Inggris. Karena nanti di akhir training kamu akan diwawancara dan itu kamu harus menjawab dalam bahasa Inggris ya. Jadi harus dibiasakan mengucapkan bahasa Inggris. Oke, thank you Umar ya. Yes, sir. Ya. Berikutnya Zevanya. Zevanya. Oke, Pak. Kita lanjutkan ya. Siap. Yeah. I guess, but I like to look out the window when the plane is taking off or landing. Ya. Berikutnya, I guess, but I like to look out the window when the plane is taking off or landing. Kata apa yang hilang? Window. Window, oke. Artinya apa ini, Zevanya? Saya lebih suka duduk di dekat jendela agar bisa lihat pesawat saat saat apa? Taking off saat apa? Saat terbang dan Landing, mendarat. saat terbang dan mendarat ya. Taking off itu saat lepas landas ya. Saat lepas landas. Oke, berikutnya Zevanya.
Do you need any help carrying your suitcase? Ya. Do you need any help carrying your suitcase? Artinya apa? Sorry, kata yang hilang apa? Do you need Case. suitcase ya? Suitcase. Oke. Suitcase. Kata sorry, artinya apa? Do you need any help carrying your suitcase? Artinya apa? Do you need any help carrying your Apakah suitcase? kamu perlu bantuan untuk membawakan Membawakan apa? Suitcase apa? koper kamu? Betul, ya. Very good. Jadi butuh bantuan bawa koper kamu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. No thanks, I got it. Okay, then Mom and I will meet you out by the car in a few minutes. Ya. Berikutnya. Okay, then Mom and I will meet you out by the car in a few minutes. Kata apa yang hilang? Car. Car ya, oke. Artinya apa ini, Zevanya? Okay, then Mom and I will meet you out by the car in a few minutes. Artinya apa? Oke, ayah dan ibu akan menunggu kamu sebentar di mobil. Bukan di ya di Dekat mobil. Di dekat mobil ya. Good. Terus kata apa lagi yang hilang ini ya? Terakhir. Okay, I'll be down soon. Oke. Ya, oke, I'll be down soon. Kata apa yang hilang? Down. Down ya. Down. Oke, I'll be down soon ya. Artinya apa ini Zevanya? Oke, I'll be down soon. Tadi saya ngertinya gimana? Oke. Sebentar lagi. Oh, boleh diartikan seperti itu ya. Oke, sebentar lagi saya akan sampai gitu ya. Atau oke, sebentar lagi. Oke, good. Sekarang kamu jadi Dad, saya jadi Tom ya. Dibaca, do you need any help carrying your suitcase ini? Coba. Do you need any help carrying your Suitcase. suitcase? No thanks, I got it. Okay, then Mom and I will meet you out by the car in a few minutes. Oke, I'll be down soon. Oke, thank you Zevanya ya. Oke. Ya. Berikutnya kita akan kerjakan ini ya, 1 sampai 6 ini. Yang pertama saya akan minta dari Kendari. Dari Kendari silakan Khalifatur Rosidah. Khalifatur Rosidah. Khalifatur Rosidah. Ini pertanyaan pertama, ya. They will arrive at the airport bla 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 early. Mereka akan sampai di bandara berapa jam lebih awal, ya? Apakah 1 hour, 1 jam? Apakah 2 hours, 2 jam? Atau a few hours, beberapa jam? Ya, kita dengarkan ya. Tom, are you finished packing everything? Just a few more minutes, Dad. Well, don't forget we have to be at the airport 2 hours before the flight. Ya. Berapa jam sebelum berangkat? 2 hours ya. Oke, good. 2 jam ya. Oke. Where will they go first at the airport? Kemana mereka akan pergi sebelum pertama kali setelah sampai di bandara? Kemana mereka akan pergi? Ya, kita dengarkan. Apakah di check-in counter? Apakah di immigration? Apakah di window seat? Ya, kita dengarkan. Why do we have to get there so early? Well, first we have to go to the check-in counter. Ya, kemana mereka akan pergi setelah sampai bandara untuk pertama? Check-in counter. Check-in counter ya. Oke, good. Berikutnya, they'll go to the airport in bla 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 minutes. Mereka akan berangkat ke bandara titik-titik berapa menit lagi? Apakah a few, beberapa, ataukah 1, 1, ataukah 10, 10 menit lagi? Ya, kita dengarkan Rosida. That's where we get our boarding passes. That might take a lot of time if there's a big lineup. Oh. And then after that, we have to go through immigration. That also takes time. Oh yeah, right. I forgot about that.
So exactly how much more time do you need? We should try to leave in about 10 minutes. Ya, berapa menit lagi mereka berangkatnya? 10 minutes. 10 minutes ya. Oke, very good. Ya. Kalau Rosida, coba kamu baca nomor 1 plus jawabannya ya. Jadi dibaca they will arrive at the airport 2 hours early. Coba dibaca. They will arrive at the airport 2 hours early. Ini dibaca hours ya, Rosida ya. 2 hours early. Coba dibaca lagi. They will arrive at the Bukan the. They will arrive. They will arrive at the airport 2 Hours. hours early. Oke, good. Nomor 2, silakan dibaca pertanyaannya. Where will they go first at the airport? Check-in counter, gitu ya. Dibaca pertanyaannya plus jawabannya. Coba. Where will they go first at the airport check-in counter? Oke. Berikutnya dibaca nomor 3 plus jawabannya. They'll go to the airport in 10 minutes. Coba dibaca. They'll go to the airport in 10 minutes. Very good ya. Ya. Artinya apa tadi yang nomor 3? They'll go to the airport in 10 minutes. Artinya apa? Mereka akan pergi ke bandara 10 menit. 10 menit. Ya, dalam 10 menit ya, atau 10 menit lagi. Oke, good. Thank you very much, Rosida. Oke, berikutnya Dian. Dian Dince Bulu. Dian, good morning. Iya, Pak. Kita jawab nomor 4 sampai nomor 5 ini ya. Yang Iya, nomor iya, Pak. 4, Tom wants to bring his red shirt. Tom ingin membawa bajunya yang berwarna merah. Apakah true, benar, atau false, salah? Kita dengarkan ya. Just another minute. I can't decide which shirt to bring. The red one or the blue one? The blue one looks nice. I'm not sure. Maybe the red one. Ya, betul apa salah? True or false? Dia pengen bawa bajunya yang berwarna merah? Coba dengarkan lagi. Dengarkan lagi tadi. Tunggu, saya dengarkan. Nice. I'm not sure. Maybe To leave in about 10 minutes. just another minute. I can't decide which shirt to bring. The red one or the blue one? Ya, jadi I can decide which shirt to bring ya. Jadi saya bingung bawa baju yang mana ya, yang biru atau yang merah ya. Kemudian ayahnya menyarankan The blue one looks nice. yang biru terlihat bagus ya. I'm not sure. Maybe the red one. Saya nggak yakin, mungkin yang merah gitu ya. Jadi Tom pengen bawa bajunya yang merah. Betul apa salah? Dian. Betul, Pak. Betul ya. Kalau betul berarti yang dijawab yang mana? True or false? True ya. Oke, good. True ya. Jadi betul ya. Oke. Nomor 5, number 5, pertanyaannya adalah who likes the aisle seat? Siapa yang menyukai seat atau tempat duduk dekat lorong atau jalan ya? Apakah Tom, apakah ayah atau ibu, mom ya? Kita dengarkan. Hey, I forgot to ask you. Window seat or aisle seat? Of course, the window seat. Good. I like the aisle seat. Ya, yang suka aisle seat siapa? Ayah. Ayah ya? Oke, ayah. Good. Sekarang, who will carry Tom's suitcase? Siapa yang akan membawa kopernya Tom? Apakah Tom sendiri? Apakah ayah atau ibu? Ya, dengarkan. Why? It's easier to stand up and go to the bathroom, or if I just want to walk around a little. I guess, but I like to look out the window when the plane is taking off or landing. Do you need any help carrying your suitcase? No thanks, I got it. Ya, siapa yang akan bawa suitcase-nya, kopernya Tom? Tom sendiri, Pak. Tom sendiri ya? Oke, good. Ya. Oke, Dian, nomor 4 dibaca plus jawabannya ya. Jadi dibaca gini. Tom wants to bring his red shirt. True. Ya. Silakan dibaca. Tom wants to bring his His red shirt.
His red shirt tours. True. True. Ya, true bukan apa tadi kamu bacanya? Tour, kok tour. True ya bacanya ya. True. Oke. Nomor 5 dibaca. Who likes the aisle seat? That. Coba dibaca. Who likes the IC? Aisle. Kamu tadi nggak perhatikan cara bacanya ya. Ini dibaca aisle. Who likes the aisle seat? Coba. Who likes the aisle seat? That. That, oke. Who will carry Tom's suitcase? Tom. Who will carry Bukan who. Tom's? Ini dibaca who. Who will carry Tom's suitcase? Who will carry Tom's suitcase? Tom. Suitcase Tom. Ya. Coba diulang lagi. Who will carry Tom's suitcase? Who will carry? Oh, who lagi. Itu huruf W-nya nggak dibaca. Who bacanya. Ya, Dian. Ya, Pak. Coba dibaca. Who will carry Tom's suitcase? Who will carry Tom's suitcase? Tom. Tom itu jawabannya, jangan cepat-cepat. Who will carry Tom's suitcase? Tom, gitu ya. Coba diulangi lagi. Who will carry Tom's suitcase? Kok Tom. suitcase sih? Suitcase. Suitcase. Jadi case itu dibaca case. Coba dibaca. Suitcase. Coba kamu bilang. Suitcase. Ya, suitcase. Ya. Jadi Suitcase. ya, Suitcase. who will carry Tom's suitcase? Coba. Who will carry Tom's suitcase? Ya, siapa? Tom. Tom. Oke, good ya. Ya, thank you ya. Kamu kalau suruh baca bahasa Inggris kayak disiksa ya. Oke, nanti kalau sudah semua, kalian klik finish, check my answers ya. Dan karena kita sudah kerjakan bareng-bareng, nilainya harus 10 ya. Nilainya harus 10. Itu tugas pertama. Oke. Tugas kedua, nah yang ini untuk Kupang dan Kendari sudah belum? Sudah mengerjakan belum? Kupang, bagaimana? Belum, sudah? Pak. Belum ya? Belum. Kendari? Ya. Kendari sudah belum? Belum ya? Oke, good. Jadi ini mencocokkan antara gambar dengan tulisan ya. Dan ini juga harus betul semua ya. Jadi ini kan gambar pesawat ini, pesawat berangkat atau pesawat mau lepas landas, ini artinya adalah departures ya, keberangkatan. Jadi kamu masukkan kata departures ke bawah gambar pesawat yang mau lepas landas ini. Sedangkan pesawat turun itu artinya kedatangan ya, arrivals ya. Kamu masukkan arrivals di bawah gambar. Kemudian ada huruf I, ini artinya information ya. Jadi ini adalah meja informasi atau information desk. Oke, kamu masukkan information desk di sini. Ya. Terakhir adalah atau ini yang kita kerjakan 4 saja ya, sisanya kalian kerjakan sendiri. Ini adalah bagian check-in ya, maka disebut ya check-in counter ya. Check-in counter, kamu masukkan di sini. Nah, nanti kalau sudah, kalian klik finish, check my answers, dan nilainya juga harus 10 ya. Jadi nanti kalau masih salah, kalian bolak-balik lagi ya. Kan bisa dibolak-balik. Oh ini masih salah, berarti kira-kira yang ini ya. Jadi ada baggage claim. Baggage claim itu untuk mengklaim bagasi ya. Untuk mengklaim barang yang nanti setelah sampai di tujuan. Ada boarding pass, kalian sudah tahu. Ada security checkpoint, ini adalah bagian security ya. Untuk apa namanya, ngecek-ngecek ini ya, apa namanya, biasanya ada metal detector, kalian dicek badannya atau ada bawaan yang mungkin dilarang untuk dibawa ya. Ada pasport ya, ada passport control, ini adalah bagian untuk mengontrol pasport. Ada pilot, ada passenger, penumpang, ada boarding gate, ini adalah gerbang untuk boarding. Ada exchange office, exchange ini untuk menukar uang ya. Exchange office, ada customs control.
customs control ini untuk meneliti dokumen ya, dokumen yang dibawa ya, customs ya. Kemudian ada flight assistant. Flight assistant ini pramugari ya, dan juga bisa pramugara. Kemudian seat ini artinya apa? Seat? Kursi, Pak. Kursi. Ya, kursi ya, tempat duduk ya. Dan seterusnya, jadi nanti dicocokkan dan nilainya juga harus 10 ya. Karena kan ini istilah bandara, jadi kalian jangan sampai salah. Karena kalian kan memang dipersiapkan untuk bekerja di bandara ya. Oke, ini saya kirimkan tugasnya. Tugas yang pertama, wait a minute. Tugas yang pertama this one ya. Oke, saya kirimkan ke Kupang 29, Kupang 30, and then Kendari. Oke, kemudian tugas kedua. Oke, untuk Kupang dan Kendari saya sudah kirimkan semuanya ya, kedua tugasnya ya. Sudah teman-teman? Sudah, Pak. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Ada pertanyaan tidak? Atau sudah paham? Paham, Pak. Sudah paham ya? Jadi nilainya harus 10 kedua tugas itu, dan nanti dikirimkan ke grup nilainya saja ya, plus nama kalian. Jangan lupa ya, seperti biasa. Oke? Kendari bagaimana? Do you understand? Oke, good. Kalau sudah paham, thank you very much. Saya tunggu tugasnya ya. We will see you again in the next meeting. Have a nice day, everyone.